ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବାବୁ ପାଣି ପିଇଲୁ ଶୋଇପଡ଼। ବାବା ଆସିବା ଆଗରୁ ଶୋଇପଡ଼, ନହେଲେ ବାବା ପାଟି କରିବେ। ତମେ ଓଲ ହଁ ହଉ, ଭାଇ ପାଖରେ ଅଛି ଅଛି। ରହ, ସେ ରଖିଛି ତ, ସେ ରଖିଛି। ଯା ତୁ ତୋର ଶୁଅ। ବାବୁ ମୋ ଧନ, ଗୁଡ୍ ବାଇ। ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଯାକ କ'ଣ ପଡିଛି? ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ସେ ନଷ୍ଟ କଲା ତାକୁ। ତତେ କୁହାହେଲାଟି ବାବା ଶୋଇବାକୁ। ମୁଁ କାଲି ଭଳିଆ ସେପଟକୁ ପଳେଇବି, ତମେ ଏଇଠି ସୋଦା ଖାଇବ। ପାଣି ହାତ ମାରିକି ଆସି ବାହାରି ଯା, ପାଣି ହାତ ମାରିକି ଆସି। ଶୁଣ, ଏଇ ଗୋଡ଼ ତୁଇ ଫୋପାଡ଼ିଛୁ ବାହାର କରିକି ତା ଭିତରୁ। ସେ ଲଗେଇଲା। ଚାଲ ରୋଷେଇ କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ ଯେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଗରମ ଆଉ କେମିତି ଗଳଗଳ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗରମରେ ଏତେ ଜୋର ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି। ହଉ ଚାଲ, ଖିଆପିଆ ବି ସରିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଝାଳରେ ଏତେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲି ନା, ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଗୁଗୁ ଆଜ୍ଞା, ନା ନା ଫ୍ରିଜ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆସି ବାହାରେ ବସିଛି। ଏତେ ଜୋରେ ଝାଳ ବହୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଏକଦମ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋରସେ। ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଗରମ ଏତେ ଜୋର ଗରମ। ଯାଉଛି ପାଣିରେ ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼େଇ ଦେବି। ଏତେ ଜୋର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଉଛି, ଏତେ ଜୋର ଝାଳ ମୁଣ୍ଡରୁ ବହୁଛି। ବାହାରେ ବସିଛି, ମୋତେ ପବନଟା ହେବ, ଏଇଠି ବସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅନବରତ ଏସି ଭିତରେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବସିକି ବି ଝାଳ ଗଳ 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 କରୁଛି। ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେବି। ବାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଜୋରେ, ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ମାନେ ଖରା ବେଳ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ଶୋଇପଇଲି, ଶୋଇପଇଲେ ଠିକ୍ ଲାଗିଯିବ। ଯେତିକି ଜୋରେ ଝାଳ ବହୁଥିଲା ନା, ଯେତିକି ଜୋର ଝାଳ ବୋହିବ ହିଁ ସେତିକି ଜୋରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଅଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ସିଭିୟର ପେନ୍ ହେବ, ଆଉ ସିଭିୟର ପେନ୍ ବି ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି, ତଥାପି ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ଭଲ ହେଇନି। ନାଜାଲ୍ ଡ୍ରପ୍ଟେ ନାକରେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ନାଜାଲ୍ ଡ୍ରପ୍ଟା ସରିଯାଇଛି, ମନେ ନାହିଁ ହେଲା। ବାନ୍ତି ବି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ବି ବାଧ୍ୟ ଛୁଆଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି କିଛି ପାଠ ପଢ଼େଇନି ତାକୁ। ସେ ତାର ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଲେଖିକି EVS ଦେଇଥିଲେ, ସେ ତାର କ'ଣ ଘୋଷିବ ବୋଲି, ଯେହେତୁ କାଲି ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲି, ତାର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି। ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ ନା, ଆଖି ଦୁଇଟା ମୋର ତଥାପି ଏତେ ଜୋର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବି ଧୋଇ ଦେଇକି ଆସିଲି ହେଲା। ଝାଳରେ ମାନେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଯାଉଛି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି, ଆସି ଶୋଇବି ଚୁପ୍ ହେଇକି, ଆଉ କିଛି କରିବିନି। ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ବୋଉ ତାଙ୍କର ସକାଳ ଯାହା ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ହେଇଯାଉଛି। ଯାହା ତରକାରୀ ଭଜା ଯାହା ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି କାହାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ରୁଟି ହେଇଥିବ, ବୋଉ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଭଜାଭୁଜି କରିବି, ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଜମା ବି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଯାଉଛି ବୁବୁକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି, ଆସିକି ଶୋଇବି। ଭଲ ଲାଗୁନି, ଶୋଇପଡ଼ିଲେ କାଳେ ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି। ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଚାଲ ଦେଖ, ଏମିତି ନୁହଁ, ଛି ଗନ୍ଦି ବାତ। ମୋ ଧନକୁ 2 ଥର ଡାକିଲେ ଉଠିଯିବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରିଷେଇକୁ 5 ଥର ଡାକାଯିବ। ରିଷି ଭାଇ 5 ଥର ଡାକିଲେ ଉଠୁନି। ପଡ଼ିଛି ଦେଖ। ବାବା ଗୋଟେ ପାପା ଦେଇକି ଯା। କିସି କିସି କିସି।
जा गाड़ी आसला ମୋ ଗାଡ଼ିର ସେ ଅଟୋ चलो नहीं जीवा को दुकान को हाँ से काली देला दीटा ताटिया तार भितर थी पंद्रह जमा नहीं पंद्रह जमा नहीं ना ना मुझे गोटे के खटा रखी फ्रिज रे आउ थी कौन देख चाहा काली देसी दही आनी तार जोड़े कंसा गोटे ताटे दे देला इतनी गोड़ के गरम हो चलते नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छा आशा कर समस्ते भले थे मु भी भल अच्छी चलते आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जो मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज़ मो चैनल को सब्सक्राइब करता वीडियो मूल शेष जाए देखते सरला सकाल कम भातटा बसई देके आसली बहुत सारा गरम हो आज हम पणस डालमा ए वर्षर फास्ट पणस डालमा हम मो कहली पणस ए कि कहीं आसने आर वर्ष आम गचर बहुत पणस होता ना आउ पणस तोड़ा होगी आसला ए वर्ष आम गचरे गच पाख पूरा बण हो बापा कहते पणस बेसी ना जोड़ाई बोधे होती ना कौन एमती मुझे जड़े दादा को कही पणस आनीदेवे से काली आनी पणस आज पणस डालमाटा हम पणस मत काटे आसो जेहेतु मुझे भल काट बोटी भल भल काटी दिखाँ तो बो कटाकटी कर आउ कौन भजा हम हो चलो छुआ मैंने तो आसना आसिली काली एत देह खराब काली जाइए गोटे बेले खाई आज जाए जो खाई आसिले रुटी आ भजा है एत जोरे माने ना बांती हो ना एत जोरे एसिडिटी खाली मुंड बिंधा हो किसी होनी मुंड बिंधा होमती देह हाथ केम झाई झाई लगुचे बांती लगुच गैस टैबलेट खाई इनो पी कोल्ड ड्रिंक्स पी ओआरएस पी तापरे मेडिसिन भी खाइली नाके नाजाल ड्रप पकेला रात शोई पड़े ठीक हाँ चलो गरम जो रेट रोचे ना मत अत्यधिक गरम है मो मुंड ही बिंधा हम अत्यधिक गरम आउ अत्यधिक ठंडा है डालमा दीपू खाई सारे भजा कदली आलू भजा यहाँ है शाग आलू सिझा आमर रोसे सरीगला यहाँ है मटर तरकारी आउ रुटी भी कम्प्लीट आज बो मटर तरकारी करदे मुझे रुटी करदेली आउ इच्छा है जेहेतु पिठा खाया है बो कहले मत भोक लगे भांगी देव पिठा चकुड़ी पिठा पियाज पकई सीटा बो गोटे खाइबी मु गोटे खाइबी पुणी मना कले मुझे खाइबी सकाल पिठा खाई आउ इच्छा पिठा खाई सरीगला आमर रोसे बास एबे जी गुगु को पाठ पढ़ेबी 9टा बजे बोले सरीला एबे पाठ पढ़ा जेहेतु काली अच्छी संडे आज टे लेट्रे पाठ पढ़ा स्टार्ट है कारण मुझे बसिली से गुगु भी जाइला डेल्टा एमती आसिकी 8:30 9टा पाखापाखि है पढ़ा स्टार्ट है आबे पाठ पढ़ा सरला 10:30 राति देखुन 10:30 राति है गुगु अलरेडी गले मुझे रिश्ते खाया देवी चलो
हाँ कलर चलो देख दुई जन को गाधे पाधे सारा पर कि झाड़ झाड़ को ओदा मु पूरा झुड़ुबुड़ु पूरा ओदा आसली रोसई मु अरुआ तो डाली करदेली बो कौन गोटे मिक्स तरकारी कर सब डंक फंक नाड़ी पड़ी एमती पकई गोटे अरुआ मिक्स कर मम तांकर माछ बेसर कर मत ऋषि आणिक देदेला कहला मामा आइसक्रीम बनई दे ताको जेते मना कले भी से फेर आणिक देला सबू जिनस जाइक आसले आइसक्रीम तार बसिकी ताकू सब करके से दी जन को गाधे देली मुंड सफा करके से दी जन सेपटे मु आसली एपटे को तले बोधे हाँ चल ओहो कि झाड़े झोड़ो गोड़ मनीष चलो ये आज आमर आइसक्रीम बनी कारण आइसक्रीम आइसक्रीम रे जो छटा ये ना आमर एत जन खाइब कौन पाइब से आमर बनई देचु कौन गला टी कप टी कप रे दिखाई ये सब देख जो बाउंस गचर कणी जो काठी नु मुझे आनी छोट छोट करी एकदम कुल्फी टाइप टे जी पार्लर जी आ गए शाढ़ी एरा ब्लाउजटा देवी ब्लाउजटा तैयारी करदेवी बहुत दिन है थुआईगलानी ब्लाउजटा करदे केत पिंधि ना सांगे सांगे कौन इंस्टांट ब्लाउज करहब आ देवी देवी तो से भी जाई हेनी है ब्लाउज हो से 4-5 दिन जीव आसवाई ठीक टाइम रे आसो हाँ एम चलो देखिए कौन हो आसिकी मोर छुआ मान करदेली पिठा जेहेतु मटर तरकारी थी खाईदे है ना मटर तरकारी खाईदे आ मटर तरकारी अच्छे फुटे देती खाइबे तापरे बसई देती जेहेतु आज खरा सब जा मंदिर में खाई आसिले भात तक बहुत बोलती गरम हो जेहेतु ऋषि गुगु आज खरा भात खाई गरम भात अच्छी ऋषि कहला मु पखाड़ खाइबे गुगु जना नहीं से कौन खाइब पखाड़ खाइले खाइब गरम खाइले खाइब किसी ना से पोटल आलू भजा बसई देती पखाड़ खाईपर प्लस गरम भी खाए गरम खाई बाबा भी कहते आम पखाड़ खाइबू अच्छी माछ होता बेसर अच्छी गरम करके थोड़ी बाहर कर दे कड़ाई से मजा हम आलू सीधा बसई आलू सीधा है खाइले आमर अटा चपटा हो रुटी हम बापा बो मु 3 जन रुटी खाइबू आ सब भात खाइबे है जेहेतु रात भात खाइबनी से भात खाइबे रुटी खाइबे चलो से मागिदेवी रुटी जदि अना हम हम ना पचर हम कारण अल्प रुटी ना 6टा रुटी बापा 2टा बोर 2टा मोर 2टा 6टा रुटी एति बेलू कला बेलू सुखीज रुटी एरिया देखा जाओ बो पचारे कौन करेंगे आ